आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल नगर निगम और नागरिक प्रशासन द्वारा आसनसोल रेल पार क्षेत्र को वंचित करने के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए 15 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रेल पार के धादका रोड स्थित मंगल पांडे सेतु के पास धरना में शामिल होंगे। आसनसोल के रेल पार क्षेत्र में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है, लोग बुनियादी सुविधा से वंचित है। गरोई नदी की साफ सफाई ठीक से नहीं होने से थोड़ी बारिश होने पर रेल पार डूब जाता है। वार्ड का रास्ता बदहाल है। इन सभी समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए हम लोगों ने प्रशासन और आसनसोल नगर निगम से बार बार अनुरोध किया है, लेकिन कोई भी इसका समाधान करने आगे नहीं आ रहा। आसनसोल में रास्तों का हाल बेहाल है, सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं। रेल पार सहित कई जगह लोगों को पानी सही से नहीं मिल रहा है। बिजली सहित कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे विधवा भाता सरकारी प्रकल्पों को आम जनता के पास नहीं पहुंचाया जा रहा है। इन मांगों को लेकर पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी 15 तारीख सोमवार को रेल पार के धादका रोड स्थित मंगल पांडे सेतु के पास धरना में बैठेंगे। उन्होंने इसे सफल बनाने के लिए स्थानीय लोगों से सहयोग मांगा और कहा, समस्या के समाधान के लिए एकजुट होना जरूरी है। स्थानीय लोग यह देखने का इंतजार कर रहे हैं कि आसनसोल के पूर्व मेयर के नेतृत्व में इस आंदोलन का कितना असर होगा। नमस्कार, आसानसोलेर जनगणेर काछे आमार निवेदन যে আগামীকাল 15ই জুলাই 2024 আসানসোল ধাদকা রোডের যে মঙ্গল পান্ডে সেতু তার নিকট আমরা যে ধর্ণা কর্মসূচি আয়োজন করেছি সেটাতে আপনারা সামিল হন। আপনারা জানেন যে গাড়ুই নদী, আসানসোল রেলপার অঞ্চলে যে গাড়ুই নদী, সেই গাড়ুই নদীতে প্রত্যেক বছরই বর্ষার সময়ে এত জল বেড়ে যায় যার কারণে প্রচুর মানুষের ঘরবাড়ি নষ্ট হয়। কয়েক বছর আমরা কয়েকজনের প্রাণও হারিয়েছি এবং এই গাড়ুই নদীর স্থায়ী সমাধানের জন্য বারবার আমরা প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি, পৌর নিগমের কাছে আবেদন করেছি, কিন্তু কেউ কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি। গাড়ুই নদীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আসানসোল রেলপার অঞ্চলের যে অন্যান্য যে সমস্যা, রাস্তাঘাট, ড্রেন, লাইট, পানীয় জল, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা হচ্ছে না, ইভেন যারা বয়স্ক মায়েরা বোনেরা আছেন তারা বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা সেটাও 4 মাস 5 মাস পর পাচ্ছেন। এই যে বিভিন্ন সমস্যা, তার সমাধানের জন্য প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করার জন্য আগামীকাল আমরা সবাই মিলে ধর্নায় বসবো। আপনারাও আসুন, এই ধর্নায় আমরা সামিল হই। এরপরেও যদি প্রশাসন কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন না করে তাহলে আগামী দিনে হয়তো আমরা লাগাতার ধর্নায় বসতে বাধ্য হব। আসুন, কালকের এই যে ধর্না, আসানসোল রেলপারের যে বঞ্চিত মানুষের যে লড়াইয়ের জন্য এই যে ধর্না, সে ধর্নায় আপনারা সামিল হন এবং এই লড়াইকে আরো জোরদার করুন। आसनसोल से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।